ابتدينا ونحمده على نعمه فينا ونصلي على حبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أن أوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وجعلنا من أمة النبي محمد مؤمنين مصدقين بنبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmatnya. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diadakan di muka bumi ini dan dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن لكل شيء منطلق من بداية والإنسان إذا علم البداية فلا بد عليه أن يفكر كيف يكون ختام النهاية. Karena setiap sesuatu itu tergantung bagaimana permulaannya seseorang. Oleh karena itu, setiap manusia dan setiap hamba harus mengetahui apa yang permula dia mulai kerjakan untuk mengetahui akhir daripada kehidupannya dia. فهذه أول نقطة في البلد المباركة إندونيسيا. Inilah tempat pertama kali, yaitu tempat Indonesia berada. هذه البداية ولا بد أن يترقى الإنسان من البداية حتى يبلغ الغاية. Oleh karena itu, ketika kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memulai ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai permulaan supaya sampai kepada akhirnya dengan kebaikan. فإن الغاية إذا كانت سامية قام الإنسان بهمة عالية. Barang siapa seorang hamba yang mana hamba tersebut memulai dengan kebaikan, maka dia akan sampai kepada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. فبداية كل إنسان مولده في هذه الدنيا. Maka ketika hamba tersebut dilahirkan di muka bumi, itulah permulaan diciptakannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكل إنسان لا يدري متى تكون نهايته. Dan setiap manusia ketika dilahirkan tidak dia tahu kapan dia akan dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكل من زار هذا المكان لا بد أن يعتبر بهذا الاعتبار ويدكر بهذا الادكار. Barang siapa yang ziarah datang ke tempat ini wajib mengambil pelajaran, yaitu pelajaran apa? Setiap kita diadakan permula di tempat ini. فالنهاية عنوانها الطريق. إن كان الطريق حسن كانت النهاية حسنة وإن كان الطريق سيئا كانت النهاية سيئة. Sesungguhnya permulaan dan akhirnya bermacam-macam. Ketika akhirnya tersebut kita ini baik, oleh karena itu mari kita memulai dengan yang baik juga supaya akhir kita menjadi akhir yang baik. Kalau kita memulai dengan yang jelek, maka akhirnya pula kita akan menjadi orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكل بلد وكل شعب يزداد ما دام له غاية سامية. Setiap manusia di daerah manapun, maka dia akan bertambah imannya ketika seseorang ini yaitu bertambah baik permulaannya tersebut. أما إذا كان الإنسان عرف بدايته وأنه من نطفة مذرة ولم يفكر في نهايته فذاك إنسان غافل. Kalau seandainya seorang manusia dia tahu bagaimana awal dia diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak mengetahui apa yang dia kerjakan nanti ketika dia kembali, maka manusia yang seperti ini adalah manusia yang lalai di sisi Allah. وإذا عرف بدايته ولم يترقى من بدايته إلى أعلى الغايات وكانت همته إلا فيما يدخل بطنه فقد كانت قيمته فيما يخرج منها. Barang siapa yang mengetahui hidupnya, awal permulaan diciptakannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak mengetahui tentang akhir kehidupannya tersebut, mereka berusaha ikhtiar dengan sesuatu keduniaan, maka harga seorang manusia itu tidak lebih kecuali dengan harga apa yang dikeluarkan dari perutnya tersebut. فكل من حسنت بدايته حسنت خاتمته. Barang siapa yang memperbaiki awal mula kehidupannya selalu ibadah kepada Allah, maka akhir hidupnya akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. وكل من كانت له بداية طيبة كانت له نهاية مشرقة. Barang siapa yang mana orang tersebut kebaikannya dia mulaikan dengan sesuatu yang indah, maka akhirnya akan menyenangkan dia di akhir hayatnya nanti. فخلق الله سبحانه وتعالى أول البشر أي بداية البشر من أبينا آدم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan awal manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam.
وأول بقعة نزلها أبونا آدم في الأرض هو على جبل في سرنديبا في سريلانكا. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu Nabi Adam pertama kali ke dunia yaitu di gunung tempatnya di Sri Lanka. ولا زال يخطو في بدايته تائبا لربه حتى بلغ الكعبة المكرمة. Ketika beliau diturunkan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi, beliau memulai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah sampai dia mencari ke dalam Ka'bah itu ke Mekkah Al-Mukarramah. فلما كان ماشيا تائبا في بدايته نادما راجعا إلى ربه بارك الله في كل خطوة من خطواته وجعل في كل قدم خطاها بقعة معمورة ببركة خطى ذلك التائب الراجع إلى مولاه. Ketika Nabi Adam alaihissalam mau bertobat kepada Allah, dia berjalan kaki pada saat tersebut, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sampai ke tempat Mekkah Al-Mukarramah, maka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini jejak kaki Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam menginjakkan kakinya dengan rasa tobat dan menyesal, dijadikan tempat tersebut makmur, menjadi tempat-tempat yang barokah sebab kakinya menginjak dengan taubat, maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. كل من كان بداية سلوكه إلى الله أول قدم التوبة الصادقة كانت له نهايات مشرقة ووصول إلى الغايات المرموقة والمرضية عند رب البرية. Setiap permulaan yang akan dimulai untuk ibadah kepada Allah, permulaan yang pertama kita kerjakan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhir daripada kehidupan kita akan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا البدايات. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki permulaan kehidupan kita. ويحسن لنا الخاتمات. Dan semoga akhir kehidupan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. ويحسن لنا السابقات. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan yaitu yang lalu-lalu. وأن نكون ممن أراد الله سعادتهم في السابقات والخاتمات. Barang siapa yang pingin lalunya yaitu dalam kebaikan, maka dia ganti dalam keadaan yang akan datang. وأن نكون مرعيين بعين العناية في البدايات وفي النهايات. Semoga kita termasuk orang-orang yang diawasi sama Allah Subhanahu wa taala dari awal permulaan kita diciptakan sampai akhir hayat kita diciptakan. ويبارك في هذه البلد إندونيسيا في بدايتها من كيلومتر 0 إلى نهاية هذه البلد المباركة يجعلها آمنة من البليات والفيروسات والأذيات. Semoga Allah menjadikan Indonesia ini dari awal tempatnya yaitu kilometer 0 sampai yaitu Maroke intinya tersebut, maka Allah turunkan yaitu suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah angkat bencana dan alam dan virus dan penyakit. ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita di negara Indonesia dari segala fitnah dan apa yang terjadi pada saat hari ini. ويجعل شعب إندونيسيا من أفضل الشعوب السالكين في خير طريق مرضي لرب البريات. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda-pemuda Indonesia menjadi pemuda-pemuda terbaik yang lahir di masa kini. ويظهر دين الإسلام ومعالم الإسلام في إندونيسيا لتبقى معالم الإسلام والإيمان في إندونيسيا رافعة الراية وتكون إندونيسيا آمنة رخية بأخلاق سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga negara Indonesia ini menjadi negara yang selalu mengamalkan aturan-aturan Islam sehingga negara Indonesia diterapkan aturan-aturan Islam menjadi negara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negara yang aman, tentram dan tidak ada percekcokan dan perkelahian. وأن الله سبحانه وتعالى يصلح هذه البلد إندونيسيا ويصلح سائر بلاد الإسلام والمسلمين ويجعلها آمنة رخية معمورة إلى يوم الدين. Dan semoga negeri Indonesia dan negeri-negeri orang Islam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dalam keadaan aman, tentram dan tidak ada sesuatu apapun. ويبارك لنا إن شاء الله آمين. في هذه البلد إندونيسيا وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحمز المكين من الذنوب الخطيئات واغفر لنا من مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت واصلح لنا البدايات وأكرمنا بحسن الخاتمات. يا حي يا قيوم بجاه نبيك محمد سيد السادات
اقضي لنا ولمن نظر إلينا بحسن نية آمين. حسن الخاتمات، واقضي لهم الحاجات، وبلغنا كل الأمنيات، واصلح لنا الأولاد والبنات والزوجات، جعلنا صالحات طائعات عابدات لله رب البريات، واجعل بلد إندونيسيا من البلدان الآمنات الرخيات المطمئنات المحفوظات من الأذيات والبليات والفيروسات، بجاه نبيك محمد سيد السادات، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.